የሀገሬ ልጆች እንዴት ናችሁ? በመጀመሪያ እንኳን ደስ አላችሁ፣ ተፈትቻለሁ። ሁላችሁም ስትጨነቁ ሰላም ሰላም ነይሱ ቤተሰብ ከመይዌን አነ ሰላሚ እግዚአብሔር ይመስገን። لمعنتي ما بحدش فيديو ميت إني أخو مالتي ولو كابلو مجميرة حدش لهم حبريتات مزناقع فيديوهات منامن كم تقولكم إيه مالتي فبتنا ولا حبيرنا كم مزناقعنا تخاتكم دمات سبسكرايبنا لايك من قريت رسعون كلكم يدلي أو سومني زي جاني تفضلوا يا أخو مالتي بزح حساب من حوافات مسحان حدا سوات مالتي تبوا كونتاكت لوا ناوزن دمانع منام كل واحد لو نكله كفالات إثيوبيا سلام زلوا مالتي وندخلت بزح حسابي فلت أي مالتي أبز حدي سومن جن أنا حزب دري دواب في الليل دمان دك أنا دري دواب بجامع لو سنة السود بت بجامع أمريكا دمان لخنا أطيا فلخنا نجار كم كلم سلاتنا جيرانيرانا ናይ ድሬዳዋ መንግስት ድማ ካብ አዲስ አበባ ወሲዱ ኣብ ድሬ ኣሲርዋ ነይሩ ማለት እዩ። በተ ድሬ ኣሲርዋ ዝነበረ ድማ ኩሉ ሰብ ንስሊ ኣክብል ይቅርታ ሓቲቱ በት መንግስትም ዝነበሮ ነገራት ብይቅርታ ሎማዓንቲ ፈትሕዋ ማለት እዩ። ለነበረው በሙሉ በጣም ነው ማመሰግነው። በመቀጠል የድሬዳዋን ህዝብ ማመስገን እፈልጋለሁ። ሁሉም የድሬዳዋ ህዝብ ነበረ ሲያየኝ የነበረው ሺቲ ምግብ ቀን በቀን እየመጡ ተማሪዎች እና በቃ ሁላችሁንም ምንም ቃላት የለኝም ከልብ ነው ማመሰግናችሁ። እና ከም ትሪዋ ዘለኹም ነቲ ዝገበረላ ሰብ ነቲ መንግስቲ ዲዩ ወላ ነቲ ህዝብ ዲዩ ነቲ ማሕስታ ዲዩ ንብሙልኦም ናይ ድሬዳዋ ህዝብ እያ ተመስግን ዘላና። ሓደ ጊዜ ክንናገር ከለና ከም ቀለም ሲልና ንናገሮም ነገራት ኣለው። ብፍላይ ድማ ኣብ ሶሻል ሚዲያ ክኾን ከሎ ማለት ኢና ኣብ ሶሻል ሚዲያ ክንናገር ከለና ማለት ምስቲ ሰብ ብሓንሳዕ ኮይና ስለንናገሮ ብዙሕ ዘይክስምዐና ወይ ድማ نداد سلله بنا باوس سلله بنا نناقاقرينا ماتنا تسمع جن يندان دوقال كأفنا توت يقول الحزاب قاودما في فيديو سلله خون ما سرجع سلله الحزب ودما نعنا نخدك عنا عبي باور اللي هو ماتينا بحرقة تكون كلها ويدما مسمح حذا خام سعرك خبنا من كنا جر كلها حماقات كلها تكون يقول وين يسحتت وين أف ولم تكون كله المتى كم زيل كني كم زيكو أي بهالني سوري كرتا قلقت بهال تخليها كمزي ناي ميديا نجار نحد أخوين جن بدعم يخبيد مالتيو نمنتاي بفلاي دريدوا كم دريدوا دك أنشتو سلة استزاروت كأ تندريدوا زنبرا دك أنشتو ما بفولي توقتي عن من قستن كابديسا هو درس وسيدون خاص رجلنا مالتيو زي ما تعود لتأثير سايون فكر اللي أسايونه بيجينا أسب بتأمل ما مسجناش دريدواوش وداتشو هلو أراي بزاباتن مدري بميامر زيما ولم بيهودس موددون يجلس دمسون بيسما አጣለች ፍቅር የሆነ የድሬ ህዝብም አፉ ብሏታል። ክቡር ከንቲባውና አመራር ላይ ያላችሁ እግዚአብሔር ያክብርልን። እናመሰግናለን። حال جديد جايز تخنا سحت مو ويدي ما ناي أفولم تاكل وكاخل ويدي ما فديت كام نزخنا سب كتر خود اللي خا تناجروا على ثلو ويدي ما كتر كان غلدم تلك تناجر كلها عفت سب كيدو قم نجر للو ويدي ما سريس كوين يتأنح مالتي ونسخة أفكو سبيلكا ويدي ما منهم أي بتحي ويدي ما كم قال دقيقة كات تناجروا نجرات عفت سب قم نجر للو كوين يتأنحنا بقولك عدما نسخة بزح نجر تمهاريخا بزح نجر تخسبيخا مس بزح سوك أتفالت إخا السب زي السحما قال بزتناجرك ويدما كم زيل كان يلو قبل عليها بدل بزوج حل كان نسخة بمسكنتك ويدما بقفوا لم تخاست نجرك يوم نجرات بزح نجر نخت مهار لبغ نخت عبي جوز نخت كون مس بزح حسابات نخت تراغب يجبرك إنا جاني كم يجت إموا أمس دريدوا لو حزبي لخنا سرح نخت سرح كمان تي برخفيت الليل اللي حسبنا حدا جدي أقعد أمتات ናይ ህይወት ጉዳይ ይገጥመና ሓደ ነገራት አጋጣምታት ህይወትና በሓደ ጋለው ይኾኑሞ ሓደ ጊዜ ከአሎ ንዓኻ ዝጠመካ እንጀራ ሒዙልካ ዝመጽእ ፍቅር ዘምጸልካ ምስ ሰባት ንኽትቀርብ ዝሕግዘካ ብዙሓት ሰባት ጥዑማት መኽበርቲ ሓላላት ዝኾኑ ናትካ ጽቡቕ ናትካ ደስታ ናትካ ኦፌታ ዝደልዩ ሰባት ብዙሓት ሰባት ናብ ህይወትካ ሸር ኮይኖም ይኣትው ማለት ኢና ተኸስብ ድማ ብኡልክዕና حماق قدمنا خلو كل جزء كل نجار حماقي مالته يكونن طبق نجار فتاوي
ምናምን ትኸስብሉ ነገራት ኣሎ ኢለ ዝሓስብና ሓደ ሓደ ግዜ ገጥመና ከሎ መጨረሹ ክንሪኦ ኣለና ኢለ ዝሓስብና ጃኒ ድማ ካብኡ ሓደ ገጢምዋ ኢለ ዝሓስብ ኣነ ከም ኣነ እዚኣተን ከምቲ ትርእይዎን ዘለኹም ናይ ደቂ ኣንስትዮ ተወከልቲ እየን ናይ ደቂ ኣንስትዮ ተወከልቲ ድማ ከም ህዝቢ ስለዝተጠረፋ ናይተን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ስልጣን ዘለዋ ተኣኪበን ድማ ክትቅፃዕደን እኒአዋ ወይስ ኣፎ ክንብላ እኒአና ኢለን እታተን ድማ በቲ ዝገበረቶ ንሳም ይቅርታ ብዝሓተቶ እቲ ህዝብም ጌጋ ኣሚኑ ይቅርታ ከም ዝሓተታ ንታተን ድማ ብኡልክዕ ይቅርታ ሓቲተን እኒአዋ ናብ ትግራይ ንመለስ ኣብ ትግራይ ዝኾነ ነገር ፀጊሙ ወይ ዝኾነ ነገር ተባሂልና ድምፂ ተስምዕ የለን እኳ ደኣ ኣሽዒቱ በፂሑ ውደበ ደቂ ኣንስትዮ ክኾን ይኽእል ናይ ሰብኣዊ መሰል ተጣወቕቲ ክኾን ይኽእል ከም ደቂ ኣንስትዮ ትግራወይቲ ጓል ኣንስቲ ክኾን ይኽእል ኣሽዒቱ በፂሑ ኩሉ ኣፍ ልጓም ይልኸውን ሕጂ ሓደ ሰብ ክኸበር እንድሕር ዳ ኮይኑ መልሓሱ ኩሉ ግዜ እንድሕር ሰዓፀፈ ወይ ድማ ዘይናገር እንድሕር ዳ ኮይኑ ዝኾነ ሰብ መፂኡ ንኽዝንጥሎ ወይ ዝኾነ ሰብ መፂኡ ሕማቃት ቃላት ንክድውሩ የሉ ዋላ ሓንቲ ሽግር የብሉ ማለት እዩ ንምንታይ ዝምልሰሉ ሰብ የለን ስለዝንዕቕ ማለት ኢና ሓደ ግዜ ሱቕ ምባልካ ንጥቕሚ እዩ ሱቕ ምባልካ ንዓኻ ንሰላምካ እዩ ሱቕ ምባልካ ንፅሕኻ ሕማቕ ነገራት ነዚሕካ ንዘይምኻድ ይጠቕመካ እዩ ሓደ ግዜ ድማ ከምዚ ነገር ህዝቢ ከም ህዝቢ ብፍላይ ብክብርታት ደቂ ኣንስትዮ ልመፅእ ነገራት ክኾን ከሎ ግን ዝም ክበሃል ኣለዎ ኢለ ኣሓስብ ኣብ ትግራይ ካብ ላዕለዎት መራሕቲ እስካዕ እግር ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ከም ደቂ ኣንስትዮ ውደበ ደቂ ኣንስትዮ ከም ውደበ ደቂ ኣንስትዮ ከምዚ ነገር ክርክብ ከሎ ምንም ኣይመስለኒ ኖርማል ታይም ሙዚቃ ልጅ ሞ ታይም ችግር የሉ ምናምን ተዋሂዱ ይልሓልፍ እምበር ዋላ ወዱ ዋላ ጓል ማለት እዩ እና እዚኣተን ግን ናይ ድሬዳዋ ህዝቢ ናይ ድሬዳዋ ደቂ ኣንስትዮ ግን ብዝጋጣሚ ብጣዕሚ ከመስገን ይደሊ ማለት እዩ ምክንያቱ ጓል ኣንስተይቲ ትኹን ዋላ ንሳ ከማየ ትኹን ቆልዓ ትኹን ናይ ኣፍ ወለምታ ይህልዋ ግን ማንም ሰብ ንኸይደፍረን ተን ደቂ ኣንስትዮ ምክንያቱ እሳ ተዛረበቶ ንቐልዲ ዳ ክኸውን ይኽእል እምበር ነተን ደቂ ኣንስትዮ ግን ክብረን ዝትንከፍ ስለዝኾነ ማለት እዩ ንሳ ብኡ ልክዕ ተይላ ተን ደቂ ተባዕትዮ እንታይ ይብልዋ ድማ ከቢድ እዩ ማለት እዩ እና ማንም ሰብ በቲ ክብረን በቲ ዝተዛረበቶ ንሳ ቃል ንኸይናገረን ድማ እንትን ኮይና ማለት እዩ ንኽኽበራስ ገይረን ተን ደቂ ኣንስትዮ ዋላ ንዓኣ ከምዚ ገይረን ክኾናኑ መርኣያ ገይረን እኒዋ ማለት ኣብ ሰሙን ሰይድ ድማ እኒው ዋላ ክትሪእዎ ከለኹም እቲ ቪድዮታት ምናምን ልስማዕ ዘሎ ገለ መለሲ ዝኾነ ሰብ ገበን ፈፂሙ ወይ ድማ ተኸሲሱ ወይ ድማ ዝኾነ ነገር ገይሩ ከምዚ ዓይነት ስነ ስርዓት ክህልዎ ይኽእልን እዩ ኖርማል ዝኾነ መስታወቂያ ተፀዊዓ ከይዳ እቲ መስታወቂያ ተስተዋውቅ ዘላ እያ ትመስል እምበይ ተኣሲራ ዝነበረት ኣይትመስል እዩ ስለዚ ንከኣስርዎ ዘይኮኑ ሓደ ሰባት ከምኡ ነገር ዝብሉ ወይ ይነብሩና ብታዋቂ ገይሮም ድማ ንሳ ብዙሕ ሰብ ስለዝፈልጣ እሱ ኣደብ ንክሕዝ ዝገበሩ መሲሉ ይስምዐና ኣነ ማለት እዩና ስለዚ ንሕና ተጋሩ ከም ተጋሩ ደቂ ኣንስትዮ ከም ደቂ ኣንስትዮ ክብርታትና ዝዝልፍ ኣጓልነትና ዘናዓቕ ብሰንኪ ጓል ኣንስተይትና ንሓፍር ነገራት ንኸይፍጠር ኩላህና ንባዕልና መጀመርታ ካብ ባዕልኻ ስለጅምር ካብኡ መሓዛኻ ካብ መሓዛኻ ድማ ኣሕዋትካ ጎረቤትካ ዓድኻ ድማ ኩላህና ዝኾነ ጓል ኣንስተይቲ ዝኾነ ነገር ክገጥማ ከሎ ኣነ ንሳ እየ ንሳ ድማ ኣነ እየ ናታ ክብሪ ናቱ እዩ ኢልና ክንቆመላ ክንሕግዛ ኣጆኹ ክንብላ ሳፖርት ንክንገብራ ማንም ሰብ ንኸይደፍራ ንኸይናገራ ናይ ኩላህና እጃም ክኸውን ይኽእል ማለት እዩና ደቂ ኣንስትዮ ናይ ድሬዳዋ መምሃሪ ይኸውን እዩ ኢለን ዝገብርኦ መሲሉ ይስምዐኒ ከም ኣነ ማለት እዩ እግዚአብሔር ያክብርልን እናመሰግናለን እና ጋይስ እዚ መስል ነይሩ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ሓደሽቲ ለኹንኩም ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑኹም ሰብስክራይብ ልግበርኩም ድማ ላይክ ምግባር ኣይትረስዑኹም ብሓደሽቲ ቪድዮታት ክመፀኩም እየ ዘሰናይ ንዓኹም